کوئی بندہ صرف ایک پرچی وہاندا پرچی ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਦੀ ਇਹਨੇ ਐਫਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਨਦ ਹੈ ਜੀ समझना जरा इस चीज को अगले जुमले में अगर आप ना बोले तो मुझे बड़ा दुख होगा मैं बड़ी यकीन कर मुझे पता है मैं मेहनत करके यहाँ पे लाया हूँ क्योंकि शैतान वो चीजें अंदर सुनवाना चाहता है नफसानी ख्वाहिश हो लेकिन याद रखना ये जो शरबत मैं दे के जा रहा हूँ ये जो आपको मैं गोलियां दे के जा रहा हूँ खुदा की कसम तसीर तो इसकी कड़वी लगेगी क्योंकि अंदर अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा लेकिन इसके बाद लेवल उस सदा तक आ जाएगा। हम कहते हैं तेरे को एक पर्ची होए तो सारा जहान मान जाता है तो जिन्ना को कुरान की पर्ची हो अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जन्नत तवज्जो है रिजल्ट आउट हो गया है की होया हाय हाय जे रिजल्ट तो भी तुसी ना बोले पहली पोजीशन आई है जी सुबहान अल्लाह मैं तो खुद पढ़ाता रहा हूं ना है दूसरी पोजीशन आई है सुबहान अल्लाह इतना या अल्लाह तू इम्तिहान ले आवे ते या अल्लाह रिजल्ट भी टू आउट कीता ते फिर की निकलिया रिजल्ट अल्लाह फरमांदा है अल्लाहुम मगफिरा सारे ही पास ने ये तर्जुमा जरा मैंने अपने ज़ौक़ के मुताबिक किया है और सुनो तो सही जरा ये कुरान है कुरान कुरान को भी अगर कोई ना समझे जो रब के मुकाबले में आ जाए तो फिर मुझे बताए उसका ईमान क्या है उसका अकीदा क्या है उसका नजरिया क्या है अल्लाह फरमाता है अल्लाहुम मगफिरा मैं ले आया इम्तिहान रिजल्ट आवे लागो मगफिरा मौला फिर इनाम की देता है ऐ तो नतीजा है फरमाया अजरु नज़ीम तुसी हले नहीं बोले है ए अजीम नु जे तुसी समझ गए ना तो मजा बड़ा आना जे यकीन करो बड़ा मजा आना है अल्लाह कहंदा कुल मताउ दुनिया कलील ए सारी दुनिया जेड़ी है ना कलील जे कदी किसी ने आखे गुजर महल्ले दे अंदर इन्नियां ईटां लगी दियां ने मैं गिन लियां नहीं पूरी दुनिया की मैं बात नहीं कर रहा ए हले गुजर महल्ले दियां ईटां भी तेरी समझ नहीं आईयां ए कलील ने कदी किसी ने आखे ये सियालकोट के अंदर जो आलू निकलते हैं जमीन से उनकी तादाद इतनी है वो भी हले तेरी गिनती च नहीं आए किसी ने आख्या चिड़ियां नहीं ने सियालकोट के अंदर ए हले कलील है अल्लाह कहता है मैं जिन्होंने पास किया मैं कलील नहीं दिता मैं अजीम दिता गया ये एक अगला जो जुमला मैं कहने लगा हूं बड़ी तवज्जो रखना मैं बड़ी मेहनत के साथ आपको यहाँ पे लाया हूँ आप भी कहते होंगे हजरत वाला ये जब सबक शुरू होता है पहले इब्तदाई दर्जे में समझ नहीं आता ये मैं आपको चला चला के यहाँ तक लाना चाहता था आपको पता चले आप मुझे बताएं ये मैंने सहाबा की अज़मत को बयान किया है सहाबा के मकाम को बयान किया है सहाबा के मर्तबे को बयान किया है इस जुमले पे इतनी मोहब्बत का इजहार करना पता चले आल का जिक्र सुन रहे हो वो सहाबी कौन है जिसने ईमान की हालत में मदीने वाले को देखा है मैं क्या जिन्हें तकिया ना उन्नू इन्ना मानने आ ते जिन्नू चूसिया वे उन्नू किन्ना मानदे होवांगे नहीं इमाम हुसैन को जुबान चसवाई उनकी जुबान नहीं चूसी मुस्तफा ने हुजूर नहीं सूंघा करते थे ते मैं क्या जिन्हां ने तकिया असी उन्हां वाल किसे नू तकन नहीं देंदे समझ आइए कि बात है मैं क्या तुम तो अभी तक हमारे शेरों पे गुजारा कर रहे हो अभी तक आप कहेंगे जी ये आपने क्यों कहा सारी तकरीर करके ना क्या कहते हैं वो ख्वाजा साहब ने कहा शास्त हुसैन मैं हले तक साढ़े उत्ते ही हो उस सतह तक नहीं तुसी पहुंचे तुसा की लिखना सुनो शास्त हुसैन बादशाह हुसैन दीनस्त हुसैन दीन पनास्त हुसैन सरदाद दस्ते दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन हमने अली को कैसे माना है हम कहते हैं चुप है तो दीन की पहचान अली है अगर बोले तो लगता कुरान अगली है इस पाके नबूवत की कली फातिमा ज़हरा हुसैन है तो फूल तो गुलजार अली है कुरान तो देता है दावत ईमान ये कहता है मेरी जान अली है हर एक यजीदी से खुल के कह दो हाशमी
جان علی ہے، ایمان علی ہے. توجہ ہے آپ احباب کی؟ یہ ابھی تک ہمارے اوپر ہی ہے. یہ حقیقت بات اب کرو. انہوں نے پوچھی نا گل کی تے دلیل او تاریخ نہیں، تاریخ دی جڑی کتاب. یقین کرو میں کئی دفعہ نا حوالے پڑھے اہل سنت کی 20 کتابوں کے حوالے میں حوالے پڑھے. وہ کتاب کدی اساں بھی نہیں ویکھی ہے. یقین جانو تو بس ساڑا کی کہندا ہے دیکھو جی اہل سنت کے 20 حوالے دے دیے. وہ کنے لکھے ہے جی؟ ہے بھائی یہ جو حدیث آتی ہے نا ہم تک، اس کا پورا سسٹم ہے. راویوں کو دیکھا جاتا ہے. کس کو دیکھا جاتا ہے؟ راویوں کو دیکھا جاتا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں جی نہیں جی قرآن کے مقابلے میں تاریخ مانو، حدیث کے مقابلے میں تاریخ مانو. تو میں کہ تھی تاریخ دانا دا کلمہ پڑھیا یا رب رسول دا کلمہ پڑھیا دا جی ہے؟ توجہ ہے آپ احباب کی میری طرف کے نہیں؟ سارے آقا ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ. ہم اہل سنت و جماعت والے اتنا محبت کا اظہار کرنا ذرا مزہ آ جائے. اسی کہنے ہیں کہ جس طرح حضور سارے نبیاں تو افضل نے نا، ایسی طرح رسول اللہ دا گھرانہ سارے نبیاں دے گھرانیاں تو افضل ہے. اس کے اوپر دلیل ہے بھائی، باتیں نہیں. حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر آئے اور آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ مشارق اور مغارب کو میں نے الٹ پلٹ کے دیکھا ہے، تو آڈے نالو افضل میں نہیں تکیا، تو آڈے نالو بہتر میں نہیں تکیا. اگلی بات کیا کی یا رسول اللہ اسی طرح میں نے مشارق اور مغارب کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے، آپ کے گرانے سے افضل گرانا میری آنکھ نے نہیں دیکھا. اس لیے ہم کہتے ہیں افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا.